अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज हम सब मिलकर एक छोटी सी दुआ करते हैं। या अल्लाह, तू बहुत पाक ऊंची शान वाला है। ए हमारे रब, हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे सीनों को मदीना बना दे, हमें मदीना ही दिखा दे मदीना। मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। या अल्लाह, हमें जिंदगी में एक बार ही सही अपने घर की जियारत नसीब फरमा, आमीन। या अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, तू हमें बिन मांगे अता फरमा। और अल्लाह, वही अता फरमाना जो हमारे हक में बेहतर हो। अल्लाह, जो बेरोजगार हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, इन्हें हलाल रोजी अता फरमा, इनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। अल्लाह, जो परेशान है, इनको दिली सुकून अता फरमा, इनकी मुश्किलात को ख़त्म फरमा, इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, आमीन। या अल्लाह, जो बेघर हैं, इन्हें अपना घर अता फरमा। अल्लाह, बहुत से लोग हैं जो मारे मारे फिरते हैं, इन्हें अपने घर की छत नसीब नहीं। अल्लाह, इन्हें अपने घर की छत अता फरमा। अल्लाह, हम सब के हालात पर रहम फरमा, हमें अपने घर की जियारत अता फरमा, हमें अपना घर अता फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं, इन्हें नेक सालिया औलाद अता फरमा। अल्लाह, जिसे बेटी की ज़रूरत है उसे बेटी अता फरमा, जिसे बेटे की ज़रूरत है उसे बेटा अता फरमा। या अल्लाह, इनकी किस्मत में भी औलाद का सुख लिख दे, आमीन। या अल्लाह, हमें अपनी रहमत में ले ले, हमारी तमाम खताएं माफ़ फरमा, आमीन। हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, हमारे दिलों को पाक और साफ बना दे, हमें हसद से पाक रख, हमें गीबत से बचा, हमें सीधे ही रास्ते पे चला। या अल्लाह, तेरे ही बंदे हैं और तुझ ही से मांगते हैं। अल्लाह, तुझसे ना मांगे तो किस से मांगे? तू ही हमारा रब है, तमाम मखलूकात का मालिक है तू। अल्लाह, तू वाहिद है, तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं। अल्लाह, तू पाक है। अल्लाह, तू बेनियाज है, बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह, हम पे अपने खास रहमत नाज़िल फरमा, आमीन। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, तू माफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह, हमें माफ़ कर दे। बेशक अल्लाह, तू बहुत ही बख्शने वाला है, हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमने जितने भी गुनाह किए, भूल के किए, अनजाने में किए, जान के किए, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हमारी छोटी छोटी नेकियों को कबूल फरमा और हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हमारे दिलों को नूर से भर दे। अल्लाह, हमें हासिदीन के हसद से बचा। अल्लाह, हमें शिर्क करने से बचा। अल्लाह, हमें गलत रास्ते पे चलने से बचा ले। अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पे चला। अल्लाह, उस रास्ते पे चला जो तेरा रास्ता है, हमें अपने रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला, दीन के रास्ते पे चला। ए अल्लाह, मेरे दिल में नूर पैदा कर, मेरी ज़ुबान में नूर अता फरमा, मेरे कानों में नूर कर दे, मेरी आँखों में नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर, मेरे नीचे नूर कर, मेरे दाएं नूर कर, मेरे बाएं नूर कर,
میرے آگے نور کر، میرے پیچھے نور کر اور میرے لیے نور کو کامل بنا دے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا۔ یا اللہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، جب تم دعا مانگو تو اللہ ہی سے مانگو۔ یا اللہ تو فرماتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، اگر نمک کی ضرورت بھی ہو تو وہ بھی مجھ سے مانگو۔ یا اللہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے، جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرو۔ اللہ ہم تجھ ہی سے سوال کر رہے ہیں، ہم تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم نے جو بھی مانگا اللہ ہمیں عطا فرما، اور وہی عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیات تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ ہم تیری شان سے منہ نہیں موڑتے۔ اللہ ہم جانتے ہیں تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو کوئی دوسرا بخش سکے۔ اللہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی طرح اللہ تو نے ایمان والوں کی حفاظت کا ذریعہ دعا بنایا ہے، اس لیے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں جب کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو اللہ ان مشکل حالات میں ہماری مدد فرما، آمین۔ یا اللہ میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ ہم پر راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو فرماتا ہے جب میں کسی کو کچھ دینے کا ارادہ فرماتا ہوں تو کوئی اس سے چھیننے والا نہیں، اور جب کسی سے کچھ چھیننے کا ارادہ فرماتا ہوں تو کوئی اس کو کچھ دینے والا نہیں۔ اللہ تو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اللہ کن فرما دے، اللہ کن فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلا۔ اللہ ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے، ہماری زبان کی گرہ کو قرآن کے لیے کھول دے، اور ہمیں اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ تو نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔
तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जिसके फजल से तमाम काम पूरे होते हैं। और जब कोई परेशानी आती है तो हर कोई अल्लाह को ही याद करता है और कहता है तमाम तारीफें हर हाल में अल्लाह के लिए हैं। बेशक या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। अल्लाह हमारे गंदे हाथों को ना देखना। अल्लाह अपनी शान की तरफ देखना, अपनी रहमत की तरफ देखना और हमें माफ़ कर देना। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह जब हम इस दुनिया से रुखसत हो, हमारा आखिरी वक्त हो, तो अल्लाह ये रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना हो, जुमे का पाक दिन हो, अल्लाह तेरे सजदे में हो। अल्लाह ऐसी हालत में हमारी जान निकालना। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे करना। अल्लाह हमारे लिए जन्नत को हलाल कर दे और जहन्नम को हराम कर दे। अल्लाह मुझे, मेरे वालिदैन को, तमाम मोमिनीन मर्दों को और तमाम मोमिनीन औरतों को अल्लाह माफ़ फरमा दे। हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमें कब्र के अजाब से बचा ले। अल्लाह हमें और मज़ीद गुनाह करने से बचा ले। हमें अल्लाह मैंने इस दुआ में जो कुछ भी मांगा, अल्लाह काले कमले वाले महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह हमें अता फरमाना और वही अता फरमाना जो हमारे हक़ में बेहतर हो। या अल्लाह तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ही माफ़ फरमाई थी। अल्लाह तू इसी तरह हमें भी माफ़ फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।